الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan nikmatnya kepada kita sekalian, yakni nikmat sehat dan lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita baca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Sebagai khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat Masjid Nurul Qadir rahimakumullah. Saudara-saudara kita yang mendapat panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Salat sunnah di Masjid Nabawi pahalanya 1000 rakaat. Salat sunnah di Masjid Quba yang pembangunannya dibantu oleh malaikat, pahalanya seperti melaksanakan ibadah umrah. Salat sunnah di Masjidil Haram pahalanya 100.000 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah." Bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan lain, haji yang mabrur adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, mereka dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan kita pun adalah orang-orang yang bisa dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat Masjid Nurul Qadir rahimakumullah. Dan bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah, yang berada di Indonesia ini, maka
ada yang bisa kita lakukan, yakni yang disunatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya nanti melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Dzulhijjah, tanggal 8, tanggal 9 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, hari Arafah, yang pahalanya yakni menghapus dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, melaksanakan ibadah kurban. Imam Abu Hanifah berpendapat melaksanakan ibadah kurban hukumnya wajib setiap tahun bagi yang mampu untuk melaksanakan kurban. Sementara Imam Syafi'i berpendapat melaksanakan ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, makruh, dibenci oleh Allah orang yang punya kemampuan berkurban tapi tidak melaksanakan ibadah kurban. Sebagai orang yang penutup, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kenapa hikmah kita berkurban? Di antaranya yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihapus, diampuni dosa-dosa kita sebelum darah kurban itu menetes jatuh ke tanah, maka orang yang melaksanakan ibadah kurban dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua berkurban meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga berkurban, ketika terjadi hari kiamat kita dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, lalu masuk surga. Maka nanti kurban yang kita lakukan di dunia ini, maka kurban tersebut akan menjadi kendaraan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebagai orang yang penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Sementara tujuan orang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'il ni'ami
وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. كريم الآباء والأمهات في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من الصالحين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا زيارة حرامك من قبل أن تميتنا. اللهم بلغنا زيارة القبر ومكة المكرمة ومدينة المنورة وزيارة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.